ご搭乗に際し、お手伝いの必要なお客様、2歳以下の足元気をつけてください。足元に気をつけて。
bayan adam mı yapsaydı? Hayır ya bayan. Domani perché c'è Förutom det är ska jag festa dig igen. Du är fan den enda förutom min sambo som jag sitter på garv i 24. Har vi gjort något annat än att det till ett stjärtet?
詰まってる。 He's still checking in. Sorry. One more person, he's checking in now. Yes, so please put your head. Between white and red, which will see two official colors appearing on the pozzo bars of the DOP. Do you want chocolate or extra? One middle third. Anything else?
Dikkat etmiyor.本当だ、やってるじゃん。
すごい。Va bene così? Ok.あったかい。じゃがいも？もう一つ10分ははい。